Yes, sir. Yes, madam. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome aboard. Welcome to our SCOOP Forum. SCOOP means Sports Communicators Organization of the Philippines. And this is being beamed by Channel 47, powered by CCTN. Ladies and gentlemen, we love you, so let's open this forum with a prayer. Please rise. All together, let us declare the triumphant majesty of the Lord. Together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we love you. We stand before you to acknowledge your presence as we express our love with all our heart, mind, soul, and spirit. Lord, bless all of us in this gathering, including the members of the school administration, the alumni, faculty, and the beloved parents of our basketball players. Lord, give us long life, good health, peace of mind, safety every day, and make us an instrument of peace with you, O Lord, as the nerve center in our life. This we ask and pray in Jesus' holy, mighty, and glorious name. Tanan, Amen. Together, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Atong tagang masipag pakpak sa Lord. Father, Son, Spirit. Now, we are now licensed to take your seats. Ladies and gentlemen, today we are happy to present to you the new champion. First time in the history of CISAPE, CIT, Cebu Institute of Technology University, has captured the amazing basketball 15 under. These are the new combatants, courageous, headed by their dynamic coaches. And so we are going to rapidize the proceedings. At my left is our beautiful Madam Jane Cando, the CIT Athletic Director. Pak-pak! O ganyan tupad ang head coach sa junior team o dirisad sa 15 under, si Brother Floyd. I stand corrected. At my right is Floyd Tabuada. Yes, sir. And then at the left side of our beloved athletic director, si head coach Axel Rabaya. And then the other assistant coach, we have Brother Pepito Armujan Jr. Now, let's rapidize the presentation. Isa nyo kamot, Co-Captain Pino Steven. Okay, pakpak. Center, most valuable player, Desquitado John Paul. Waday mabanid eh. Sila lang. Okay, we have here Geraldis Mark Ivan. Okay. Bimber, Mythical 5, off guard. We have another off guard, 18 Kel Tudton. We have point guard, Nixon Pirulino. We have Lane Panungan. Oh, forgive me. That is off guard. We have Bernard Alsulon. Alcala, okay. Vergara France, off guard. We have Dirk Jarib Kimbo. Forward. Isaiah James Ortuhan. And now, ladies and gentlemen, we are happy to present to you the beloved parents of the players. We have Jeremy
Kimba. Okay, pak. We have Carmel and Tuhan. Okay, Amelia Vergara. Jose Niño Descatado. Clean Alsula. Christopher Pino. Geraldis Chulix. Todd Rex. Abapo Villa. Yasi Analisa. Ruth Umayan. Juby Obiso. Okay. If I cannot pronounce your family name properly, forgive me. But your name's already written in my heart because we love you. Amen? And so, we will now start the unorthodox type of questioning. Ato sa panahon, opening statement sa atong beloved athletic director. Madam, take it away. You can speak English, Tagalog, Bisaya for global consumption. Okay? Madam, you can greet your members. Okay? Everyone, good morning. On behalf of the CIT University Administration, led by the President, Engineer Bernard Nicolas E. Villamor, Vice President Jigar Escario, our Finance and Accounting Director, Attorney Jansen Sevilla. We would like to thank you, Sir Bobby, for holding this interview with our beloved, as you usually use the word beloved, 15 under team, composed of the winning coaches and of course the winning players and their supportive parents. And of course the wives of our coaches. Okay, this is actually not just a momentous event for everyone, but this is really historic. This is the second season, I believe, for the 15 under division to be offered in CESAFI. When this was opened last CESAFI season 24, CITU decided not to join yet. But this year, this season rather, CESAFI season 25, with all the preparations of our expert coaches, we decided to join. And I guess everything is now part of history. 15 under team in its debut season, first ever season for the CESAFI 15 under division, made it all the way to the top, bagging the gold medal. Congratulations to the team. Congratulations to the coaches. Okay. Congratulations on your punchline message mo. Opening statement. May buntag sa tanan and sa tanang panghitabo, thankful kay Kos Ginoo. And naadyo yung mga rason nga nung naabot mo diri. And number one, dili kita ang pinakadagko, dili kita ang pinakatag-as, dili kita ang pinaka-talented, but we know, kita tanan nga every time mo duwa ta diya sa Odds Corte, gihatag na to itong best, and most especially ato nang gihalad tanan sa Ginoo o nadyo tayo pagsalig niya. Okay, pak. Yeah, sir, another head coach, Alex. Okay, punchline. Good morning, everyone. First of all, salamat sa Ginoo na naatad ron tanan diri. And thankful kami na with the support of the CITU community, naka-achieve ta o as what they said, history sa atong 15 under o usa sa basketball program sa CIT. So, thankful kay me, labi na sa Ginoo nga gihatag yun niya nato tanan. Okay, pak. Yeah, Bob.
May buntag sa tanan. Unang-una, dako kayo pasalamat sa Ginoo gihatag nga pabor sa nga kaduogan gihatag sa mua and sa CITU community. Salamat kayo sa ilahang grabe nga suporta sa mua and sa mga bata pod nga gihatag sa Ginoo sa mabuo ang team. Pasalamat pod mi nga sa talent sa mga bata o sa ilahang kuan proteksyon sa matag duwa nga walay mahitabo nga injury hantod na human ang season. Okay. Okay. Again, we would like to appreciate your sparkling performance, the amazing world of sports that you came out victorious. Okay? Karon, Dong, kindly say something. Ako din ang co-captain sa 15 under CITU team. Height? My name is Sal Steven Pino, 5'9". Okay. Ang height mo? 5'9". Okay. Tira ro. Ako din si Mark Ivan Heraldez, shooting guard sa CITU, and my name is my height is 5'5". Okay. Pakpak! Tira ro. Suko dong. Tira ro. Gadagan mo kina. My name is Sitan Kyle Dudtod, shooting guard sa CIT, and my height is 5'10". By the way, good day kay kaning atong salida global na may udto na gabi na buntag. So good day. Okay. Good day to your loved ones. Okay. Ako din si Nixon Perolino. Center sa CITU. My height, 5'9". Okay. Tera, pakpak. Tingnan. Good day everyone, ako din si Patunongon Clint, power forward from CITU. My height is 5'7". Okay. Gusto na lang ng suke. Ano yung Ako introduction? din si Bernard Anton Alsola, playing point guard sa CITU, 5'6" ang height. Gusto. Wala yung introduction. Good day everyone, my name is John Paul M. Zitado. I'm center. My height is 5'11". Oh. Good day everyone, my name is Frank C. Vergara, playing shooting guard from CITU, and my height is 5'9". Okay. Dito dong, dito. Good day everyone, I am Dirk Jared Kimbo and I am playing power forward of CITU and my height is 5'8". Good day everyone, I am Isaiah James A.R. Tohan, playing power forward, height is 5'10". Okay. Ina na nga ito, patihugan ng parents. Okay. Ato pasulti yun coach. Kaneng, pila man ka adlaw niyong o bulan niyong kumbate because you have the endurance, the stamina, the speed. Honestly, usa ka tuig yun na mong gikumbati. Unya, pila ka oras yung training? 3 hours may mag-training every day. Every day. Monday to Friday niya namin conditioning. Sabado. 2 hours Sabado. 2 hours ba daw? Unsa magibate ni mo ron ng girsehan man ka na na-champion mo? Lipay kay ko para sa mga bata. Kay not just winning ang na instill sa ilang una-unag kasing-kasing kundi pinaka-importante na instill dyan sa ilang kasing-kasing ang pagsalig sa Ginoo. Okay. So, every day, tapila ka oras ni? 3 hours Monday to Friday. Okay. Ikaw sa head coach, nakita na ko na kanunay mong whispering hope, no? Exchanging notes. Gwapo ang iyong teamwork. Kaya wala ba wala ba mura ba kasi amin laki kundi namina sa kusaba. Because ang tactics and strategy combined together with two heads becomes science. O sa may kasulti na mo, sir? Kuhan, sir, for us, sir, ni Coach Floyd, battle-tested na gid mi kay we've been together like 15 years na.
from playing basketball here also in CITU as a college player until now. We're like brothers na. He's my brother from another mother. So that's why we have the good chemistry. Walay sa paway, wala tanan. So, in other words, rain or shine, kung sa magaling mga disipiningon na sitwasyon, magsinamtanay mo. You have Yes, sir. teamwork na sabutabol ang sitwasyon, di ba? Okay. Next question, no? How strict are you as coach? Very strict, sir. Very strict? Kay amo man po i-explain sa mga bata, sir, nga this is not just for us, but also for them. What kind of discipline? Discipline not just in training, but also in studies. And also, the food that they eat intake, yes, sir. Like no soda, no soft drinks. May nana, sir. Little things nga makatabang yun nga na inani naka-achieve mi ginani, sir. Okay. Parehata. Ikaw, sir, kanang wa ka makatilo og na ay mga supak-supak. Kanang mga bagong tubo ron, master man lang cellphone. Ang ubang mga gi-interview na ko, murag gahi na gulo, gahi na mga na ilang sitwasyon ron na more on cellphone. May surti ni sila kay ang coaches mo ka-disiplina. Ang parents mo di kay paminaon. Pero look at them, full out support. Sir, unsa may imong na-encounter your joyful, sorrowful mystery? Number one, di dyan na mawagtang ng mga problema sa usa ka team. Naagi na siya. So, mo nang gibutang mi diri as a coach kay para naagyon mi pasensya nga motudlo nila unsay maayo, unsay sayop. Which is, at the end of the day, sila mga players, kabalo sila unsay sakto, unsay sayop, naara na nila ug unsay lang buhaton. Okay, kung panalitan mo violate sila sa inyong rules and regulation, what kind of sanction inyong impose? Suspended? Or Like, wala allowance? kung di rin naman good na siya kung anong sa playing time. Aha. So, di na pasudlon. Kana siya. Okay. Kinsay mo tingog, ikaw, kung captain makadong, unsa may imong gibati sa imong pagka-player, unsa man sila, mga terrorist, mga coaches sa to, unsa man sila? Ha? You know, discipline is part of life. You can never accomplish any mission in life without real discipline. Because discipline is the state of order and obedience within yourself, within the organization, within the team. Without that, bisag si Hitler pa mo coach inyo, goodbye. Sige, brother. Tingnan ko, tumangan kamera. First of all, nang grateful ko kay gikuha ko ni coach sa team and kasabot ako nga stricto sila but ilan ning ibuhat para sa MOA o para sa team. Thank Okay. Ikaw no. By the way, what there is abiso? Bili ko, putot-putot ito, pero fighter yung pagkabata. Ano na yan, Papa? Ato na pasultayo na kay Duwinde siya is a dwarf in the land of the giants, pero killer. Kamuntanan, baka mo mumuduwa. Ngunang ako ginin ng gabisyo na interview no kay dugay-dugay naman sa kong coach, modesty aside, makakita ata kung sa mga tapulan, kung sa mga terrorist in sa di Mahagoni Court, o kung sa mga dakugulo, mabasa ni mo. So, si abiso, wadari kay examination. Ikaw no, patir mo sa ka, unsa may mong ikasulti? Grateful ko kay naabot ko diri sa CITU. Gipaningkamutan sa mga coaches nga gitudloan mi nilag maayo o wala mi lagi pasagdaan o gidisiplina mi nilag maayo. Very good. Sir, kinsa may buaya dere? Kinsa may piranha dere, alligator dere? Siya. Ito. Pero okay rin nga ang alligator, piranha, kung nagipuntos, pero buaya ka sa pulo, kahit sa duhare mo siyot, amo na grabe yung buaya, di ba? Di ba? Dahil nga buaya sa Toro Nacional, di ba? Dili na sila di na gani mga krokodil, murag mga dinosaur na, di ba? Okay, tingnan ko no, ikamong mythical 5 ka? Congratulations. Patingin ka na yung amahan. Sir, ito mga kamera, sir. Tindog, sir. Pwede mo tingin. Okay.
Unsa may mong gibati na imong anak membro sa Mythical 5 o niya fighter? Ang ako lang masulti may tungod sa kuan magpasalamat ko una sa Ginoo sa ilahang kadaugan may tungod sa ila nakuha sa victory kay without God dili mahimo ang ngani nga season. For the first season sila pag-champion sa CITU. And also for the coaches, I am really thanks for the coaches sa pag-motivate sa mga bata sa ilahang like for example for the discipline. Sir, unsa man na imong anak kanang dili ni spoiled brat na kada daog pa taga ko break kay paningon kung wayo. Na, what kind of support do you have? I'm regarding po sa attitude sa akong anak is ako po siya discipline regarding for the humble as a humble and respect to others sa mga akong anak. So dili ni basig pangayo naman pa daog dayo strict daog nagi kay hatag na yamo si pressure. So far may tungod sa kuan na wala mi magkuan po siya kundi ang amo ang advice every mura siya og encourage na mo para sa iyang team sa ilahang kuan kadaugan para sa Okay, kanya. praise the Lord. Pakpake. Ari ikaw. Sintro man ka, elipante man ka, okay? Sige, unsa may kasulti mo si Undula? First of all, thank you ko sa coaches niya. Gihatag niya nga kadaugan sa CITU. O gigayran mi niya nga unsa pagbuhat na mo ang gidisiplina mi niya. What kind of player are you? What kind of player are you? Unsa man ka? Terrorist o kung namisubag nimo barag sa kadayon unsa man? Nagayta giatak kidney attack. Gusok attack. May dang attack sa basketball, di ba? Humble player. Sa ato pa mudawat kag bunog, di ba? Bisa ka hinti na ka sa bunog, okay lang. Amayo. Okay. Kaning parents mo, patingo ko na, sir, ang amahan. Sir, barog sir. Yes, sir. Kung sa may exulti naman natin mo, kayo mo siya, humble, bisag, kulatan na siya dito. Ang labing bunog na player, kaning sintro. Kahit inigribo na, tagutlo ka tao mo, latigunin mo na sila Pero bunog siya, okay man. Kung saan exulti mo siya? First of all, Di mo nag-practice yung karate daan, sana? Ha? First of all, sir, dako pasalamat na ako sa Ginoo no for the winnings first time sa ato sa Sapi for the 15 under. No, sa parents, very supportive kayo, the coaches, no. As I said, sir, the term humble sa gihatag sa akong anak. Since at the age of 10 years old, we always train sa iya the availability, the energy, then the constant of the body nga unsay angayan niya buhaton. Not only gamay siya, but in behalf sa parents nga dako man ang parents, sumukaon jud siya og tao sad nga angayan sa niya prepare para siya kaugalingon. Okay. Ato papakan si sir. Okay. Tingog, ikaw, may pagka-imported ba ka gisura kay ikaw ko na. Ha? Mo ba? Oh, so may pagka basta doon na kay blood na murag to sa foreign country. Okay, tingog dong. What kind of player are you? Unsa man ka kaneng o kasaba ni ka man luoden ka din nagkagana mo duha kay kasaba di pandrek tagutlo ka mo kasaba. Assistant coach, wapil kasaba, ginikanan mo kasaba. Unsa may mo feeling kung kasaban ka? Wala ra. Wala ra kay ang gitudlo sa coach kay kuan man nang sakto sa kuan ba. Sanay sakto sa sanay pagsabot ba. So gitirin mo daan na kanang sabot mo, di ba? Okay. Kana ikaw dong, unsa man sa imo dong? Ikaw kasultin mo. Unsa man nakatelaw ka pulatado sa Souls Corte? Na naigo ang imong ulo, imbis bulag, hampak imong ulo, dilapado ka? Kasuhay ko sak. Ha? Kadagang ka nakasuhay? Kadaghan sa Unsa gibata nimo? sakit. Sakit yun, di ba? Okay. Karon, hay naman yung ubanan eh. Okay. Ikaw, dong.
Tingog daw. Unsa man sa kang player? What kind of kanabang unsa may imong kanabang debate gawa sa champion na imong kontra makamao niya ikaw hapit ka di ka pasudlon sa coach niya igsuudi mo nagka-contribute ka unsa may imong paminaw di mo kanunay pasudlon di ba siya magkuon man ka na maglagot ka sa coach guay na pasudlon ako mga ginikanan katano wag yung kusod sige dong kano dong Ma-proud kayo. ha Proud kayo. magampo ka na Lord sudlan ko Lord ano ba di ba huwag ka magampo na mapi ang suod sa korte o makasuod na ka Anson. Ha labi na pareha mo abilidad ba tagdugay yung pasod may mapi ang sa Lord at makasuod ko huwag ka na magano na dong ha Ma-challenge ko. Sulti imong ina, naman na imong mother. Mother, please rise, no? Unsa may support imong gihatag sa imong anak? Fully support yun. Old dapat sila disiplina kami same time as a guardian mo disiplina pud mi. Aha. Unsang klase sa disiplina imong gihatag sa imong anak? Kanang sometimes sa mga frustration, amo encourage nga Tiwasan imong ipakita kasama. imong hilas ba na imong gara. Ma-proud sad mi. Inana. Pagdula, kumbate man to, kada ka man yung dula, na straight man nila zero ang kontra. Kada dua, unsa man debate nimo? Kakurkuro ka? Kurugitid atmosphere sa man. Cool ba jud niya sus di jud gali kayan murag nakaihi jud ko ato paglayat nako. Tungod sa kong kuan. Kayo, labi na dua anak training. Oh, grabe na leading kay ba. Training. Ingon na Training. jud. So nagkurkuro sa mga garosaryo ka o sa nangadjing ka, ampo ka. Baan jud normal magampo jud para makadaog. Ngana. Gampo ka mo daw. Oo. Pero ang heart dire more delikado Kung ba na. may hard jud. So anda makain mo tubig daro, di ba? Ini Okay, ladies and gentlemen, our first quarter has ended. Let's enjoy a ceasefire. Break. Yes, sir. Yes, madam. Praise the Lord. We will continue with our momentum and we are now entering sa atong second quarter. Ato ng pasultiho ni si Abiso, katanaw ka ni, believe ko niya, ano man kay diwindi siya, pero maay kay mo dipinsa, kugihan, very fighter yun. Muna kaduko nila, kalipula lapu-lapu. Dong, istorya ko no dong. Nga unsa may imong teknik, unsa may imong sekreto nganong sa imong kagamay wa makakadlok na masikwati ka dito. Ang pagpaningkamot ra gyud og ang imong heart ra gyud ang moy ang Nagkurkurog lagi ka dong. Wa ni mahadlok sa kontra pun mahadlok sa microphone. Di magkakurkur. Di nagalisog istorya ba? Di na bitaw. Basta matubang mo kamera, di na kakamamusulti. Naida ka ikasulti pero you cannot speak, di ba? So practice ka doon katubang kamera ka. Doon na doon na mga talents. Future star mo sa basketball. Basta nala Ginoo. Okay, so doon, pila height mo? 5'3" bro. 5'3"? Kisa may gatudo ni mo na ikaw, grabe man ka mo tula. Wa man kay pugong-pugong. Bala mga bungi ka dito, wag yun. Grabe ka, yuri, gladiator inside the Magone Court. Kisa gatudo ni mo dong na di ka magtalaw-talaw sa korte. Akong papara. Unsa man ka pakdisiplina? Sumbagong ka dito, rumaisong ka, unsa man? Ha? Papa no? I-push ra jud ko niya mayo nga para mo kusugo. Aha. Papa nimo basketball player? Dili. Dili. Okay, han papa nimo. Sa likod, sir. Pala ko na sir. Tumanga ang kamera sir. Ihatag nga oxygen. Okay, sir. May hapon sa tanan. Ako day papa ni Jiboy. Hello. Kanang from Minglanilla nya kan ni si Jiboy kay gamay pa ni hilig naman siya basketball, mo gunit na siya bula. Ya hangtod iyag yung hobby. Kung hilantan ni siya, ang makaayo ra gid niya basketball, makagunit siya bula.
Sa ato pa sir, kanimo ta di pa sa kuna na bulag gunita na ni sumne. Sa akong nahimduman kay napani siya sa tiyan, akong daddo niyang mama o ganang liga-liga. Amo ba? Pananaw mig duwa. Ay siya tubanga ang kamera sir. So, unsa man na imong anak sir? Usara o duha tulo? Tulo ni sila tanan niya. Siya ra ito nga laki. I see. Puro bae mo duha. Ang duha babae. So dili ni spoiled brat. Abutan ra ni sir niya. Okay. Gibaid nilang coach. Dong, late man ka dong. Ikaw ka na ito. Say, introduce yourself. My name is Francis Angel Bustos. Okay. So, sige ka pasudol sa korte o kanunay kang galingkon. First 5-seater ka lang. Ang akong role sa korte kay dili ko first 5 pero murag 6th man gali ko pasulong ko when 5 minutes or 4 minutes into the first quarter. Unsa may tingog mo tanan? Unsa may kinalig-unan niyang kontra na murag kurkur mo tanan sa korte kay way klaro mo daog mo. Unsa magay kontra niyo na lisod? Ha? Timo, unsa man tema? Puro man na lisod. Pero nagilabing lisod. Unsa tema? UB, Ateneo o what? CC. Ha? Mo ba? So, lisod yun. Pero tumba sa tanan. Doon na may killer instinct, di ba? Okay. Dong, kumusta ang iyong grado? Ha? Akong grado kay okay naman. Ha? Okay ra akong grado. Okay ra? Puro 65, gusto mo na? 65? Ano? Ha? 75. 75. Okay. Honest siya, honest ha? Okay. Ikaw, co-captain, unsa may favorite subject nimo? Sige. Paspas ang passing. Okay. Unsa may mo favorite subject? Math subject. Ha? Math subject, math. Math. Nya unsay grado? 95. Pakpak! Para engineer, gani. Unsa pa yung mga grado na pareha na iya? May isang kamot. Kaya sa masulti. Ubiso, pila may grado ni mo? Sakto ra, 75. Importante mo pasar, di ba? Ikaw insik. May papakit. Siyempre grado mo. Pila grado? Sa grado? Favorite subject? My grade is grade 8 and my favorite subject is math. Math. Pakpak! Grado. Dong. Favorite subject, math. Pero grado, unsa man? 91. Mga bright tayo ni mo na. Ikaw dong, unsa man imong favorite subject? My favorite subject, English. Grado. 85. So, kaning kisa wala ka sulti rin, ikaw dong, wala ka sulti dong. Imong subject, favorite. PE, imong subject, favorite. PE. Math. Math ya po. Kuyo, grado. 82. Hamay wala ka istorya ni. Katod ako, okay dong. May pagkailipan ti ka, unsa may height mo? Unsa may height mo dong? 6'2". 6'2". Sintro ka. Sintro. Unsa may imong nasinati pagka center player? Bunog? Isip isa ka sentro kay kanang og sa isa ka duwa masakripisyo giga og ang imong mga kauban kay dili mo tarong depensa pero sa akong nasinati karon kay tanan akong kauban kay naagi tarong nga depensa. Okay. Unsa may imong masterpiece inside the court? Rebound, depensa, passing, switching, or kan help defense, or box outing? Box outing og ang rebound. Sa pulo ka rebound, pila ma rebound nimo? 8. Anong 8? Wow! Are you sure you're telling a lie? Yes. Kuya, kanang og naa sa tarong nga pagkakondisyon, tarong nga pahuway, mahatag tanan ang unsay gipangay sa coach. Tarong nga depensa, rebound o pag-box out. Okay. Unsa man klasya sa pahuway imong gihimo? Anong matulog sa sakto nga oras niya mukha og tarong. Pila ka oras mo ko to? 8. Aha. Unya full of vitamins. Unsa vitamins mo gamit? Vitamin C o gatong Centrum Advance. Aha.
Come on, Apo. Come on, Rosario. 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 Oh, pak, coach! Mo na yung coach ka ni mga player na mo, coach. Kaya mga namay Ginoo. Tagay ko nutag, holistic view, briefly, punchline lang, sa tanan mong tanaw sa dula, kay namo mo. Sa may mong ikasulti. Mayong udto ka na tong tanan from Aluginsan dai ko mama ni patunungon. Hi taga Aluginsan tanan. Sa akong nakuanan good kay last one game na lang ang natanaw katong UV o CIT sa kay busy mi sa preparation sa amua. Nya busy sad ko walay last na lang gito sa semi sa among natanaw nila nga duha. Nindot jud kayo ilang duha kay magka-team jud sila, magkasinabot sila sa tila tanang player magkasinabot jud sila mo nang tanaw jud nako sila na jud sila pag-asa nga ma-champion. Okay. Kung dili ka sudi mong anak, kung sa bation mo? Wala ra, okay ra jud kayo Okay na ra. kay kanang part sad na kung kinsay gamit mao jud na ipasudlon. Okay. Bakpa. Sabot. Ma'am, kurundan lang, ma'am. Kung sa imong mga joyful experience while watching the game. Good morning tanan. Nya ako pasalamat ko nga akong anak na so diri sa CIT nya nalipay sad ko nga na champion sila. Kanang kancho, kanang sunglass, eyeglass. Madam, please rise. No? Unsa may imong paminaw kanang kusog ka magsinggit-singgit dito, Cherry Squad? Good day everyone. Parent day ko ni Direk Jared Kimbo. During the game, dili gud ko tig syagit-syagit kay more on prayers jud ko kay kanang tungod sa kulba ba murag dili na ko katingog halos. So, thankful kay ko ni God nga sa mga answered prayers nga gitagaan sila long journey then na champion gid sila natuman jud ang mga prayers na among tanan. Aha. Sir, ito, sir. Kanang, sir, what kind of encouragement, inspiration you give to your son? Good day everyone. Brother ko ni Bernard Alsola and ako may kasulti para sa tanan kay pagbilin mo nga magpaminaw sa unsay pangsulti sa mga coaches, sa inyong mga parents, and akong ikasulti ni Bernard is padayon lang dyan sa pagsalig sa Ginoo, ayaw dyan kalimti ang Ginoo, padayon sa pagampo, and padayon sa pagpaminaw sa kung unsay mas ikaayo para nimo sa imong individuality or imong personality and sa imong growth sa imong career. Okay, pakpak. Sir, ikaw may head coach sa kanang senior, kanang mga 18 years old, no? Akong tanaw, naidaga mo saka mas muligon ang imong high school team. So, akong tanaw, kaya makamao man tanan. So, kaysa itong mga disqualified wala kay problema na may daghan imong pambato, di ba? So, unsa may imong preparation next school year? Unsa may tsura sa imong team next Sisape tournament? Unsa imong forecasting? So, go ahead, sir. Excuse me. Na naman may 15, so kuan mi na grassroots ang CITU. So, among paningkamutan nga unsay among na-achieve last Sisape season, mas amo pang paningkamutan. So, si mentality, play every game as if our last game always, nya go hard kay that's the murag mantra nga among gi-impose sa sistema nga gi-handle na mo ron ang CITU. Okay, Madam Beautiful. Kining, Madam, unsa may mga gi-offer niyo privileges ani ato mga players? Scholarship or the allowances o unsa ni board and lodging? Wag ko kabaw. If you can share unsa inyong mga privileges diri, dagan siguro mo at pari na diri kay dagan na imong privileges. Sige, to start with, no, the administration has actually given students, to begin with, students, the privilege, no, to wear the maroon gold jersey, which means you get
to have the quality education of the university and, of course, represent the university in basketball leagues such as CESAFI. So there are a lot of students who wish to wear the uniform and represent CIT, but only a few are selected. So the idea of wearing representing CIT is in itself a privilege to start with. Now, secondary to that, and in relation to the question, are the other privileges. Okay, so to start with, 15 under is a new team that CIT has. No, CIT is able to give scholarship privileges. Full scholarship? Not po, not yet, because again we are starting. I see. The administration is actually checking on everything before going full swing. So that's our status. What about the 18 years old? Not still a For full the 18 scholarship? under teen, yes, a full scholarship. scholarship. And a number of 18 under members are also being housed in the university. They are also given, dorm or quarters. Yeah, However, for the 15 under, we cannot, no, personally, I'd like to speak for myself. 15 under are still minors. With due respect to the parents, I really would want that the students, even if they are training inside the campus of CIT, should be directly under the supervision of the parents because they are minors. I believe that the coaches can instill discipline, but equal discipline must come from the respective homes, care of the parents, who I believe 100% knows the character and attitude of your kids, of your sons. So, madam, ang katong 18 years, full scholarship, plus board ng lodging? Yes po. Although, again, not all, yes, it depends. If they are 18 years old, then they can be housed because they're no longer minors. Now, aside from that, sir, of course, yung scholarship, they are also given all benefits related to game participation. So they're given allowances, the jersey, including shoes, etc. Yeah. Siguro, I wish to know, sekreto lang, para mabalot ang... Secret. Secret lang, sekreto ang allowances. Siguro ang mga parents, mas dagko gyatag allowances sa mga bata, kay grabe yung paniutan You have seen how these people work. They work like horses, like carabaos, di ba? Just to make the team win. So, grabe siguro inyong support. Munang na gitambalan ang inyong kakuyaw sa victory, di ba? Nalipay mo ng daog. Sir, if I may add lang, no. Of course, the parents are supporting financially, psychologically, mentally, so on and so forth. But to my knowledge, these coaches are really standing as fathers to all of these kids, supporting them financially in all possible ways. So, credit to the parents, credit to the coaches. Yeah. Thank you. Sir, ako, experience pag kuot sa bulsa. Kaya was handling women team, ROTC team, high school o college, faculty team, kuot pang gika. Kapila nung kabukuot imong natabo? Kuot sa bulsa. Kana siya, normal man yun na siya, kay giisip mong gunan ako sila mga anak. So, dili na siguro ko kinahanglan mo kuan nga kapila ko ni kuan kay number 1 mao mo gunay role na to diri sa kalibutan nga hatagan tag blessing sa Ginoo at the same time kato nga blessing i-share pod nato sa mga nanginahanglan. Oh, praise the Lord. Pak. So, if the coach love the players and the team, di na gina managana mo kuot sa iyong bulsa. Muhatag gina. Kaya they are happy na may daog. Munang, you draw your Yamashita treasures from your own pocket, and kung siya pangayon na sir, snack, sir, kung siya panamhingan na kuot yun. And that is an expression of love. Brad, kumurag ganyan naman kang katulog. Sa masay role ni mo, sa may role? Birp lang, masay role ni mo as assistant coach?
Disiplina o ikaw ti kasama dito katong magpabungol-bungol na? Ang disiplina na package na magina sa coaches. So, kung saan mag-contribute ko ang nga dapat ipuno sa team. Like for example, wala na may oras si extra. Naiga may time, extra shooting, extra conditioning. Muna akong ikuan para makakontribute sa team. So siya mo imong conditioning coach? Skill. Okay. So dagamang skills. Skills in dribbling, shooting, running, all the curvature type of running and all kinds of sugsuang attack ang kinahanglan sa mga basketball players na dili talawan, di ba? Kaya talawan ganay ka, di magsilbi. No? So, bunch of cowards inside the Magone court, di ginamomento. Pero tanaw na ko nyo, mga isong mo eh. Ha? Saan ang kipagkaon siya, hindi ka na ng mga isong mo? Ha? Kipagkaon mo? Bato. Ha? Bato. So, naaging mga gipanghatag, di ka na isong mo, di ba? Okay. Above all, ang inyong kaisong na huwag Ginoo. Amen? Amen! Ladies and gentlemen, our second quarter has ended. Let's enjoy another ceasefire break. Yes, sir, yes, madam. Welcome back. Let's continue with our momentum. I'm very happy we're inside this beautiful library air-conditioned room. There is a CIT with the champion team and their beloved parents, and of course with the presence of our coaches and the beautiful athletic director. Okay, Dong. Tingog ko nung kamong wa katingog si Dong. Tulo. Tumaga ang kamera. Introduce yourself. Sina? I am Isaiah James A. Ortohan. Sige. Height? 5'10". Age? 14. Turning Okay. 15. Pikas. Hidong. I'm Kobe Bryant Bastatas. 5'8", 15 years old. Okay. Ako dahil si Rabjan Kahig. Ang height gay 5'2", 15 years old. Dong, sa may imong role diya sa basketball? Oh, sige. My role na gyud, ako ra jong always giput sa unahon na is defense. Defense. Kana usa? Defense ka po na akong ginahuna. What kind of national defense are you talking? Defense ba ka ng imong master? Sabi na, universal defense? Pressure defense. Ha? Pressure defense. Aha. Pero katilaw na ka og gusok attack. Katilaw. Isa ba bata ni mo? Na may player na maldito dyan na kuyaw ni player na og di na ko ni igun sa kidney attack, gusok attack. Pildi nga ni, nakatilaw ka na wa. Katilaw. Pero, hambol ra. Pila ka simana ni mong antos sa tong nakatilaw ka? Dugay na. Ha? Ha? Dugay na. Okay, ikaw dong. Ang akong posisyon jud gay depensa ra jud og kuan kanang mudabula sahay. But point guard. Yes, coach. Okay. Kaning dong, what kind of point guard are you? Are you a carpenter? Are you a carpenter? Carpenter na siya, sir? Kung sa mga carpenter, masih nagduk-duk ba? Duk-duk. Di mamasa, di mamasa. Sobra ka. Bantag ini si duk-duk, muskor. Di rin maging muskor. Nga doon kayo makapasa mo na mga carpentero, maglagot ko na when I was coaching na sing martilyo ba? Dili ka carpenter. Tigpasa mo ko. Ama ni mong mama. Dito kayo mama ni mo. Maingod to sa tanan. Ako di ay ang mother ni Isaiah. Okay. Kung siya may gibati ni mo? Sa tinudlan jud no, sobra yung kalipay ang gibati no sa matag usa sa tanang ginikanan, kalipay jud ang mabati, but isip anang ginikanan kanang ang kalipay nga walay kabutangan nga kanang victorious gyud ang nahitabo no sa team si ITU, and kanang kanang pasalamaton jud kayo sa Ginoo, above all gyud, at
tanang dungog ug himaya gikan jud sa Ginoo kay wala jud ni mapurma ang isa ka team nga wala gyud gi-prepare na ni giandam na ni siya written na gyud siya sa Ginoo. Okay. Kini sila. Salamat. Pakpake. Kanang usa ka inahan. Mrs. Palayo ko na ma'am. O sige, ipahungaw mong gibati tanang kurog, tanang gasto. Briefly, sige. Maayong buntag day. Ako ang mama ni Kobe. Tagaming Lanilla mi. Okay. Unya, mutabang ka kasaba ni mong anak kung magpapadlong? Yes sir. Tabang yung kong kasaba. Labi magsig cellphone niya. Dugay matulog. Ay, sir. So muna, unya, mutuo ang imong anak kay discipline naman sa mga coaches. Mutuo. Motora po noon sir. Unya, matulog din alas 2 kadlawon. Unsa man eh? Dili sir. Kanang alas 11. Matulog na dyan ni siya. Okay. Unya, mutabang nagtrabaho sa balay. Oh, matabang sir. What ka, dong, tingog ko na dong. Unsa may mong favorite work sa iyong balay? Unsa man dong? Tingog dong. Ito bang, kataga na makina. Okay. Kaon. Sa ito pa, kaon na ka, sa kakanaog, kaon. Manghugas. Pero, manghugas ka, plato. Okay. Wala, gibuak ni mo mga Plato. glasses, kay tugos kadagkan, armang gamay, hugasan, panglabay, huban, wala na may tabo. Wala. Oh, good boy, dahil. Papake, good boy. Kamu mo labo sa iyong sinina o iyong mother, iyong father. Kanang uniforme ba? Napa, gikapoy ko. Uniforme na mo, labi ni. Kisa may magini ka na naglabas sa uniform. Kita ka, mama, papa. Palangga niya mo, so pakpaking yung ginikanan mo. Okay, balik tani mo, head coach, no? Pila makabok musaka ani sa high school na 18 years. 11 ka po. Amo saka. Oh, nanay upat nga mabilin pa. Nabilan. Pero na pa mo, di ba 12 years below? Napod may mga reserves. And kani ato ang 12 under. I see. So why problema na? Ang inyong system, ang inyong programa mayo. Naka-inline na tanan sa sistema. Coach, ano siya magkalalim ng coach? Di lalim. Yan naman. Remember, ako, dugay-dugay mo ko ng coaching, san? Di lalim ka, lalay utok ko ng player. Lalay ni culture, training, discipline, ang ilang level of understanding. Unya, himuon ni sila as one by the head coach, di lalim. So, o graduhan ng imo ni scale of 1 to 10 na di lalim. Asa ko to ang heartaches ani. In one. Pwede 11 siguro. Kay as a coach manggod aning mga bata mo na kita wag di yun lalim kay Di lalim. Problema bata sa number 1 sa ato ang height, sa ato ang unsaon nato paghanay ninyo tagsa-tagsa ninyo asa ta mo ibutang sa posisyon sa atong sistema. And okay ra unta og kana ra problema ha. Napagyo magpabadlong. So naidagang mga reclamators ani mga tawa. Kana mga reclamators in the reclamation area. Di ba? Pero doon nag-inspirator na mo, sir. Kisa may imong secret weapon na bisag daghang reklamadors, mga membro sa reclamation area, na agagasipog tambag ni mga kalma lang. Kisa na siya. Kana siya, kana nga akong asawa. Way laing pinakagwapa niya kana. Okay, tiyo ko na ma'am. Ihata ko na oxygen. Hatang microphone. Ihata ko na oxygen dito na ma'am. Tiyo, lingkod rin ma'am. Nga, ito mga kamera pala ma'am. Yes, Ma'am, hi, you good are morning. the inspirator, the motivator, the woman behind your darling. Absorber sa tanan. So absorber sa tanan pressure, sa tanan ups and downs sa basketball team. So na panahon na muli sa inyo na muraglaban ulo lubatid. Dili siya mauli, sir, because uban may permi. So sa basketball practice na ako. So every day from after school, so the kids would always see me
So one time there was a student that asked me na, Ma'am, wala ka trabaho? Ano siya? Nga naman, nalagi ka permi diri. So grabe mo support. Yes. Na ikaw sa sir, unsa may support sa imong darling? Kaya kaning coach sa magbuntag-buntag ni. At tapelain, wa diri mo misis? Nasa office. Unsa may Grabe sad to ka all out support sir. Kay mahog man na mo silang managers. I see. At the time na murag kanang stressful ang ilang sitwasyon, unsa man klase sa vitamins yung ihatag? Upuha ka ng words of wisdom o pakasnakon o pagkanon sa restaurant? Muna yung style? Ano, it would be prayers. Prayers. Yes. Aha. So nindot kay na mo Ginoo. Isa ko nung kamot na mo Ginoo. Pakpaki si Lord. Pakpaki si Lord. Karon mga kaigsunan o kinsa wala makatingog dia isang kamot kapatingog mo. Parents. Oh yes sir. Kuang hatag mo. Sige. Kaning tingog sir, at least makadungog ang ubang mga tao unsa imo sang ika-share. Yeah, good day sa tanan. Akong ika-share kay nakasinati man jud ko sa mga sa practice sa mga bata. So makita ko strategic wise chill ra kay ko sa ilang duha kay confident ko nga ang unsay outcome nga nahitabo, confident ko nga mo ni ilang ibuhat for the whole year and trust the process lang jud. And ang akong painomdom sa akong anak always jud nga ang discipline mag-start jud sa iyaha. Sa mag-start sa balay, start sa iyaha. Nya siya ray makapa-successful siyang kagalingon. Okay, pakpaki si sir. Sir, wala tayo, nakatingog ka sir? Nakatingog ka na? Kasi wala katingog dia. May wala katingog. Tingog ko na palihok, ma'am. Okay? Sige ma'am, tindog ma'am palihok. May buntag day sa tanan. Ako di ang mama ni Rafael Geisler Umayan from Toledo. So hi sa mga taga Toledo. Sir, dako kay kog pasalamat labi na ni Coach Floyd. Kay the time nga nagkuan mi try out ting klase ito and he is a student of Science High School in which dali-dali nga makaligtiw ang bata. So we try our very best nga makaabot mi on time in which pag-abot pa lang namo sa gate ni ana nako ni kuya dagan ya in case mo kuha gay maingon og first 5 dagan barug dayon bahalag wa katawga. So dako kay among pasalamat kay dream come true sa iyaha nga maka-appeal jud in which ako gang iyang papa kuan mi kanang hesitant mi to go nga mo ani siya syudad kay Toledo is layo dali sa amoa. But then with all the support as parents mo support man jud ta sa atong anak. So dako jud kayo mong pasalamat labi na sa mga team kay dili siya sa iyon. Dili jud siya sa iyon niya. Okay. Pasalamat mi sa mga coaches. Thank you kayo coach. Okay, Ma'am Jen. Thank you ma'am. Kinsa pa lang wala kasulti ginaganan kay special occasion man eh. This is history. So history will be recorded in the annals of your life that you have played a vital role in molding our young people to become good citizens of this country. You are the future leaders. We are now in the last 5 minutes. And so, kini atong SCOP, Sports Communicators Organization of the Philippines, atong salamatan ang Channel 47. Kay operating 24 hours a day, na i-replay ng inyong salida karon. O niya ang atong schedule ani makaigsonan. So, niya diri ang scope every Saturday at 9 p.m. Niya 1 hour, niya replay Sunday 7 p.m. to 8. Niya in the future kung kisay mga champion diri individual, tulo upat ka players interviewon Sports World every Friday 9 p.m. replay Saturday 2 p.m. O niya TKO World Boxing Champion kung gusto mo boxer tanawa ang among salida puro championship. TKO Saturday 4:30 p.m. replay Thursday 1 p.m. og Eskrima every Sunday 3:30 p.m. replay
Monday, 1 p.m. This is my program. Salamat sa Ginoo. Congratulations sa tanan. Apil ang ginikanan. Gikan ni Madam Beautiful o kanina mga coaches. Pakpakin nato ni tanan. Okay. Doon natin gamay i-share may tungod sa kingdom of God. No? According to John chapter 14 verse 1, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in Jesus. In other words, itagaan mo grasya sa Ginoo, kay hugot og lalom inyong pagtuo sa Ginoo, who is the creator of heaven and earth and the source of love, life, and wisdom. Inyong kutsisan na may Ginoo, so you blend ang inyong cohesiveness, ang blending ninyo, ang chemistry ninyo, ang inyong tactical intelligence, nahimog yun, kay grabe ang inyong all-out support and cooperation. And so, mga inyong parting shots, ani atong mga amigo dari, o niya, kanang inyong mga plano de gobyerno, kung saan inyong paglatigo ninyong kontra, no? Then, naana sa inyong paniwa panikamot. Brad, tagay ko mga 3 seconds parting words. Pasalamat ta sa Ginoo and stay focused lang ta sa ato ang kuan. Ato ang goal especially sa inyong studies. Tarong nga jud na inyong grado. Kay ang basketball mo labay ra. Ang importante gyud ang ato ang kuan. Ang grado na to mahuman. Give your best always on the court and ihalad tanan sa Ginoo. Sir, ikaw sir. Thank you, Scoop, Sir Bobby Knights, for this wonderful opportunity. Namo, mga coaches, sa mga athletic director, and the whole CITU community. Thank you for having us here today. Thank you. Okay. So, ato paminaw ang message ato, closing message sa atong beloved athletic director. Madam? Good day again. Sir Bobby, salamat for having the team in your program. To everyone, to the players, parents, coaches, wives, just continue trusting, people, journey, process, and believing in yourself. And of course, strengthen your faith because with faith, everything is possible. Salamat po. Ano to? So, brothers and sisters, we have to pray for each other because ang ato rong kalibutan gihasi sa mga daotang espiritu. Apel ang ato dre. Ato nga po natong tanang government officials. President, Vice President, Senador, Congressman, Governor, Vice Governor, up to the local strata. Unya mga kaigsunan, iyapo na to, o kato pasalamatan ang tanang mga bispo, mga pare, mga madre, mga doctors, mga engineers, teachers, your parents, ang katong mga farmers, fishermen, atong mga members sa armed forces, Army, Navy, Coast Guard, Air Force, the good policemen, kanisang tanan, we have to pray for each other. We need your prayers. Unya, while we pray, we have to use our common sense on what is good for this country. Because we have only one country, Republic of the Philippines. Without God's guidance, direction, murag misguided what a direction na klaro. You're being a varsity player, you're in good hands. Kaya train mo what is good. Anything that is good comes from God. So atong pasalamatan ang atong beloved Tatay Dodong Namchoa, the President of CCTN and head chairman of the Wishes of Love. Ang atong beloved beautiful Nanay Diane Namchoa, Vice President of CCTN and Executive Director of the Wishes of Love. The men and women of Channel 47, og tanan mga kaigsunan nato nagkatanaw tibok kalibutan sa Channel 47 powered by CCTN, Cebu Catholic Television Network. Global man.
O kanang atong paningkamot na makaabot sa atong mga damgo sa atong kinabuhi, mahimo na kung kita natay gugma in faith, by faith, believing and trusting God. We shall make this country something beautiful because it is blessed by God. You are the fruits of God's blessing because the Lord gives you champion, the crowning glory of your hard works. Bunga sa inyong kahago. Agbunga sa sakripisyo sa ginikanan ug tay mga coaches na muhadlan ni magmuluan ni tungod sa kadaghang tudluan. Pakpaki ang CIT. O gato sang pasalamatan na itong labid Presidente Rey, si Sir Engineer Bernard Nicolas Villamor. Pakpaki ang Presidente. Ang inyong mga faculty members na bisag absent mo, naluoy ninyong makapasar mo. Balag 75, basta pasar. Mas nindo itong 95, 91, di ba? So continue your good work because the Lord loves you. Channel 47 loves you. CIT loves you. Bobby Knight loves you. So let's close this forum with another prayer. Please rise. All together, in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit, amen. Lord, from the bottom of our eternal recesses, thank you, Lord, for making this day a part of your activity. Thank you, Lord, for the achievements. Thank you, Lord, for making us good people. And thank you, Lord, for the faculty and beloved parents na mahimo mo mga good citizens of this country. Lord, we love you, so continue showering us all the essential elements of faith, hope, and charity so that we can continue in our journey of life with a mission and commitment to serve your kingdom, to help bring back more souls to God's kingdom. With the powerful intercession of the Blessed Mother Mary, and in Jesus' name, together, amen. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit, amen. Salamat, Madam. Salamat, Coach. Salamat, Sir. Salamat, Brother. Kanyang tanan, keep on praying and shining for the glory of God. God bless the Philippines, Asia, and the whole world. O pakpaki sa Lord. Tanan. Amen, amen.